Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian, nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang bigada. Mayong adlaw kaninyong tanan, balik eskwela na, magbrigada eskwela na sadta. Ang Pedro Aloy in Roa Senior Elementary School malipayon na nag-awhag sa tanang ginikanan, alumni, stakeholders, ug mga voluntaryo nga moapil sa Brigada Eskwela 2026 nga pagahimuon sugo June 1 hangtod June 5, 2026. Isip pagpangandam sa pag-abli sa klase karong June 8, 2026 para sa school year 2026-2027. Ang Brigada Eskwela usa ka pagpakita sa bayanihan o panagiusa alang sa kaayuhan sa atong eskwelahan o kabataan. Nanginahanglan kami sa inyong tabang sa pagpanglimpyo sa classrooms o school surroundings, pag-ayos sa mga gamit o pasilidad, pagpintal, pagtanom o banpang bulahaton aron maandam ang atong eskwelahan para sa bagong tuig sa pag-eskwela. Dili kinahanglan nga dako ang mahatag aron makatabang. Ang inyong oras, kusog ug suporta usa kada kong kontribusyon para sa mas limpyo, luwas ug maayong palibot sa pagkat-on sa atong mga estudyante. Ang kalampusan sa eskwelahan nagasugod sa panig-usa sa komunidad. Busa, magkuyog ta, magtinabangay ta o ipadayag nato ang tinuod nga dipo sa bayanihan alang sa edukasyon. Daghang salamat o ginaot nga magkita-kita tang tanan. Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian, nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang bigada. Bigisin lakas at diwa. Tara na bigada na. Eskwela, magkaisasama-sama. Brigada, eskwela, isang hirap bumarka. Mayong adlaw kaninyong tanan, balik eskwela na, magbrigada eskwela na sadta. Ang Pedro Aloy in Roa Senior Elementary School malipayon na nag-awhag sa tanang ginikanan, alumni, stakeholders, ug mga voluntaryo nga moapil sa Brigada Eskwela 2026 nga pagahimuon sugo June 1 hangtod June 5, 2026. Isip pagpangandam sa pag-abli sa klase karong June 8, 2026 para sa school year 2026-2027. Ang Brigada Eskwela usa ka pagpakita sa bayanihan o panagiusa alang sa kaayuhan sa atong eskwelahan o kabataan. Nanginahanglan kami sa inyong tabang sa pagpanglimpyo sa classrooms o school surroundings, pag-ayos sa mga gamit o pasilidad, pagpintal, pagtanom o banpang bulahaton aron maandam ang atong eskwelahan para sa bagong tuig sa pag-eskwela. Dili kinahanglan nga dako ang mahatag aron makatabang. Ang inyong oras, kusog ug suporta usa kada kong kontribusyon para sa mas limpyo, luwas ug maayong palibot sa pagkat-on sa atong mga estudyante.
estudyante. Ang kalampusan sa eskwelahan nagasugod sa panigusa sa komunidad. Busa, magkuyog ta, magtinabangay ta o ipadayag nato ang tinuod nga diwa sa bayanihan alang sa edukasyon. Daghang salamat o ginaot nga magkita-kita tang tanan. Magbayanihan na, magbayanihan na. Bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada. Mayong adlaw kaninyong tanan. Balik eskwela na, magbrigada eskwela na sadta. Ang Pedro Oloy Enroa Senior Elementary School malipayon nga nag-awhag sa tanang ginikanan, alumni, stakeholders ug mga voluntaryo nga moapil sa Brigada Eskwela 2026 nga pagahimuon sugod June 1 hangtod June 5, 2026. Isip pagpangandam sa pag-abli sa klase karong June 8, 2026 para sa school year 2026-2027. Ang Brigada Eskwela usa ka pagpakita sa bayanihan o panagiusa